हेलो समस्त को नमस्कार। आज आम प्रथम क्लास आरंभ करवा जोग्राफी टू जोटा कि एलटीआर मेन्स आम स्टार्ट कर फास्ट जोग्राफी कौन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया माने इंडिया रो डिटेल्स आम जाना इंडिया विषय कौन माने भूगोल अच्छी विषय आम स्टडी करवा। तो फास्ट स्टडी करने पूर्व जोग्राफी कौन आम जाना जोग्राफी कौन जोग्राफी दीटा वर्ड आसोटा कि जिओ आउ ग्राफी। तो जिओ रो अर्थ कौन जोटा कि जिओ रो अर्थ कौन पृथ्वी और ग्राफी रो अर्थ अध्ययन बा स्टडी। जिओ रो अर्थ अर्थ ग्राफी रो अर्थ स्टडी। तो मोट उपर कह गले स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। पृथ्वी रो अध्ययन करने को भूगोल बोली कुहा जाए। स्टडी ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी रो अध्ययन करने को आम भूगोल बोली कहता। तापरे जानिबा तो जोग्राफी तो किए जड़े जनक थे जोटा कि स्टार्ट करते जोग्राफी को। तो फादर ऑफ द जोग्राफी क्या कहुए भूगोल जनक इराटोस्थेनिस जी कि आमर भारत जोग्राफी फादर। हाँ पृथ्वी आम आम पृथ्वी को किभली सेप्रे आम देखुं स्कूल मानक ग्लोब रखुं ना। तो ग्लोब ग्लोब को आम कौन से कौन कहवा मॉडल ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी भाई आम आकृति माने भाविकी आम कर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब बुझला। हाँ आम आज जोग्राफी कहले आम इंडिया विषय सब जाना। तो जोग्राफी को दुई भाग में विभक्त करा जाए कौन फास्ट गोटे हूँ इंडियन जोग्राफी आ गोटे वर्ल्ड जोग्राफी। इंडियन जोग्राफी पढ़ा पूर्व आम भारत में केतोटी पृथ्वी में केतोटी महादेश अच्छी पृथ्वी को आम जा पृथ्वी महाद्वीप हूँ 7टी 7 कॉन्टिनेंट जो अच्छी ता भितर एशिया गोटे कॉन्टिनेंट जोटा कि बड़ कॉन्टिनेंट एशिया। तो एशिया भितर आम भारत देशटी आसूची। तो भारत विषय आज पढ़ा ना तो से एशिया भितर ही भारत आसूची। तो तापर बुझा गले भारतर क्षेत्रफल कौन भारतर क्षेत्रफल केते 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारतर क्षेत्रफल। भारत पृथ्वी रे केते प्रतिशत जगह अधिकार करछि तो 2.4% 2.4% भारत पृथ्वी रो स्थान। तो भारत आम जान केते नंबर रैंक रे अछि भारत केते नंबर रैंक रे अछि जोटा कि 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री गुड़ा जानिबा कौन कौन फास्ट कंट्री कौन फास्ट हूँ रशिया कनाडा चाइना यूएसए ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया इंडिया। तो इंडिया 7 नंबर रे आसुची। हाँ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंडिया जनसंख्या विषय में जानिबा 2011 मसीह जोटा कि भारतर पॉपुलेशन थिला केते भारतर पॉपुलेशन थिला 121 कोटी 2011 जनगणना जो होता 121 कोटी थिला जोटा कि वर्ल्ड रे हम केते परसेंट माने पॉपुलेशन कह गले 17.5% वर्ल्ड आम हिसाब गले जाना पाइले कि 17.5% जनसंख्या अच्छा वर्ल्ड आम भारत में केवल। तो रैंक वर्ल्ड रे केते नंबर जनसंख्या अनुसार सेकेंड फास्ट कौन 2011 जनगणना अनुसार फास्ट माने एपन तो किसी तो है किंतु 2011 जनगणना अनुसार भारत रैंक हूँ सेकेंड। तापरे लोकेशन लोकेशन आमे को स्थान रे अछंती केमिति जानिबा सेटा को आमे जानिबा को हेले आमे ग्लोब व्यवहार करछंती। ग्लोब रे किछिटा इमेजिनरी लाइन्स अछि देखिथिबे इमेजिनरी लाइन्स ए टाइप रो आ गोटे ए टाइप रो इमेजिनरी लाइन्स अछि। तो कौन कह जाए गुडी को ये जो इमेजिनरी लाइन को ए लाइन गुडी को कौन कह जाए एटा हॉरिजॉन्टल अछि माने तळे लेटला भलिया रहिछि। तो ताकू कह जाए लैटिट्यूडिनल लाइन्स ओडिया रे कह जाए अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा। तो मझीटार जो अक्षांश रेखा हम मझीटा को नियंती 0 डिग्री लैटिट्यूडिनल लाइन्स मनला अक्षांश रेखा। तो कौन पे ये रेखा गुडी को निया अक्षांश रेखा आ गोटे वर्टिकल लाइन्स जोटा कि
ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ସ କୁହାଯାଏ, ମାନେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। ଭର୍ଟିକାଲ ମାନେ ସିଧା, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଏମିତି ତଳେ ଲୋଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା ଭର୍ଟିକାଲଟା ସିଧା ଏମିତି ହେଲେ, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ଏମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆମର ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଶିଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ଜାଗା ହେବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ଲେସ୍ ଲୋକେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ବା ଲୋକେସନ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜାଣିବା ହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ସକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଆଉ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି? ତାକୁ ଇକ୍ୱେଟର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଷୁବବୃତ୍ତ ବା ବିଷୁବରେଖା କହିଥାନ୍ତି, ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟାକୁ? ଏଇ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ସକୁ। ଏଇ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍। ତ 0 ଡିଗ୍ରୀଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱେଟର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚୁଡ଼ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱେଟର, ବିଷୁବବୃତ୍ତ ବା ଭୂମଧ୍ୟ ରେଖା। ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି, ଭାରତର ଲାଟିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କେତେ? 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଟୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍ ନର୍ଥ ଲାଟିଚୁଡ଼୍। ତ ଏଇଟା ତ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ତ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଏଇଟା ଆମେ ଗ୍ଲୋବ୍ ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଲାଟିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ବିଷୁବବୃତ୍ତ କୁହନ୍ତି 0 ଡିଗ୍ରୀକୁ। ତ 0 ଡିଗ୍ରୀର ଉପରକୁ କୁହନ୍ତି ନର୍ଥ, ତଳକୁ କୁହନ୍ତି ସାଉଥ୍। ନର୍ଥ ଲାଟିଚୁଡ଼୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଲାଟିଚୁଡ଼୍। ତ ନର୍ଥରେ ଦେଖ, ଆମ ଭାରତ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥିତ। କହିଲେ ଭାରତଟା କେଉଁ ନର୍ଥରେ ରହିବ କି ସାଉଥ୍ରେ ରହିବ? ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଯେହେତୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ କୁହନ୍ତି ନର୍ଥ ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ କୁହନ୍ତି ସାଉଥ୍, ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଭାରତ ଆମର ରହିବ ନର୍ଥରେ। ସେଟା ନର୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାରତର ପଏଣ୍ଟଟା, ସେଟା ଆମେ 1 2 3 ଏମିତି ଏହିପରି ଭାବରେ 1 2 3 କରିକି ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ହେଉଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍। ତା ଉପରକୁ ଆମେ ଗଲେ ଏମିତି ଲାଟିଚୁଡ଼୍ କରିକି 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ ଲାଟିଚୁଡ଼୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, କାହିଁକିନା ଆମର ବିଷୁବବୃତ୍ତର ଉପର ଭାଗରେ, ମାନେ ଉପର ଭାଗକୁ ଆମେ ନର୍ଥ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଟିଚୁଡ଼୍ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କଲେ ଆମ ଭାରତ ଏଇଠି ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ପକେଇଲେ, ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲେ 1 2 3 କରିକି ଗଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି 8 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଏମିତି 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ଏମିତି ଗଲେ ଏଠି ରହିଲା 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା କେଉଁଠି? ନର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ, କାହିଁକିନା ଆମର ଇକ୍ୱେଟରର ନର୍ଥରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଆମର ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ଏପଟେ ତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୁଝେଇବି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଏଇଠି ବୁଝିଗଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁଟା ଏଇଠୁ ନର୍ଥ ପୋଲରୁ ସାଉଥ୍ ପୋଲକୁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଟିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ନର୍ଥ କହିଲେ, ଏଇଟା ସାଉଥ୍ କହିଲେ, ତ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟାକୁ ଏପଟଟା କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ, ଏପଟଟା କୁହାଯାଏ ୱେଷ୍ଟ। ତ ଭାରତ ଏବେ କୁହ, ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ? ଇଷ୍ଟରେ ନା ୱେଷ୍ଟରେ? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଇଷ୍ଟରେ। ହେଲା, ତ ଇଷ୍ଟ ହିସାବ କଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେଲେ, ତ ଏପଟେ ହେବ ଗଣି ଗଲେ ଏବେ ଏପଟେ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ୍ ଟୁ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନଟ୍ ଲାଟିଚୁଡ଼୍। ଲାଟିଚୁଡ଼୍ କହିଲେ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ୍ ଟୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଟିଚୁଡ଼୍। ତ ଏମିତିଆ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼୍। ଏଠି 0 ଡିଗ୍ରୀ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ନାଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏଠି
କ'ଣ ଅଛି 0 डिग्री ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଲାଇନ୍। ତ ଏମିତି କଲେ 8 ହେବ, ଏପଟେ ଆସିଲେ 68 डिग्री ହେବ। ତ ଭାରତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 68 डिग्री 7 to 97 डिग्री 25 मिनिट। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେ ଏଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଏଇଠି ଲୋକେଟ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼ାଲ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଭାରତ ଏଇଠି ନର୍ଥରେ ଅବସ୍ଥିତ, ନର୍ଥ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 8.8 डिग्री 4 मिनिट to 37 डिग्री 6 मिनिट ହେଲା। ଏଇଟା ନର୍ଥ, ଏଇଟା ସାଉଥ୍। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିସାବ କଲେ ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ୍ ଆମର କେତେ କିଲୋମିଟର ଟୋଟାଲ୍ 8ରୁ 37 डिग्री 6 मिनिट to 8 डिग्री 4 मिनिट ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୃତ। କେତେ କିଲୋମିଟର ଦେଖିଲେ 3214 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି 3214 କିଲୋମିଟର। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ଏବେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ାଲ୍ ଲାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ଏଇଟା ନର୍ଥ ପୋଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ପୋଲ୍, ଏମିତି ଆମେ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ 0 डिग्री ଲଙ୍ଗିଚୁଡ଼ାଲ୍ ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି, ସବୁ ମଝିଟା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କେତେ 68 डिग्री 7 मिनिट to 97 डिग्री 25 मिनिट ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଭାରତକୁ ଆମେ ନେଲେ ଏମିତି। ତ ଏଇଟା ହେବ 68 डिग्री 7 मिनिट to ଏଇଟା ହେବ 97 डिग्री 5 मिनिट 25 मिनिट ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍। ବୁଝିଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ କେତେ କିଲୋମିଟର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ନର୍ଥରୁ ସାଉଥ୍, ସେହିପରି ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ। ଏଇଠୁ ତାର କେତେ କିଲୋମିଟର ନା 2933 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଲା? ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏତିକି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆଣିବି।